तर आज आम्ही पलासकट्या येयलेले आहा आनी हांगासर एक्चुअली मिराबागचो जो प्रोटेस्ट आहा 49 डेज तेज्याहून चड पलासकट्या लोकांचो प्रोटेस्ट जाल्लो आयज 50वो दीस म्हणजे हाफ सेंच्युरी तेणी मारलेली आहा पूण तरी आसा तांकां न्याय मेळोंक ना म्हूण ती आतां हांगासर रावलेली आहा आनी तुमकां सांगूंक सोदता की जे कोर्टान तेणी हें दाव मारलेली पूण कोर्टानूय तांकां सांगलें की तुमी उठचें म्हणून आनी तांकां उठचें पडलें आनी ती वाट आहा पळय ती तांकां सोडची पडली पूण आतां तेणी सांगलां की ती हायकोर्टान वयतली PIL फायल करतली हेज्या बद्दल कित्याक लागून ती म्हणटा की तें ट्रेड लायसन्स तेजें आजून पासून रिन्यू जालें ना तर पंचायतीन म्हणटा तें रिन्यू करूं ना त्या रिन्यू करनासतना पासून हें जें प्लांट चलता तो ताका लागून ती म्हणटा आतां हायकोर्टान वयतली लोवर कोर्टान तांकां कांय ताकाय मेळोंक ना तर आतां ती जेन्ना हायकोर्टान वयतली ती सोजमता की हायकोर्ट तांकां न्याय दितलो म्हणून आनी तशेंच पंचायतीची ती दाड कोत्ता जावं पोल्युशन बोर्डान आतां सद्याक ती तेंचे थोडे जाण गेलेले आहा विचारपाक जाप विचारपाक आनी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान तितूनय गेलेले आहा ते कित्याक तांकां रिप्लाय दिला तो कित्याक ती म्हणटा आजून पासून तांकां रिप्लाय मेळोंक ना म्हणून तर तुमकां सांगूंक सोदता की हो जो विशय आहा पलासकट्याचो जायते जाणांक गोंयांत तरी जालें अशें कितें की कितें जालां वासपूस ना तेंची पूण आजून पासून तेंचो हो प्रोटेस्ट चालू आहा तर आयज 50 दीस जालेले आनी आतां थोड्याच तेंपान थोड्याच दिसांनी हांगासर पावस पडटलो तो ती पावसान ती हांगासर रावतली वा ना ती तरी आमकां खबर ना पूण तेंची तयारी आहा हायकोर्टान वचपाक आनी PIL ती फायल करपाक आतां सद्याक तेंचो प्रोसेस चालू आहा डॉक्युमेंटेशन तेजें सगळें जालें म्हणटच मागीर उपरांत ती हायकोर्टान हें करतली आनी जेन्ना हायकोर्टान दाखील जालें म्हणटा तेंचो जो मॅटर तेन्ना घोडये ती कॉल घेयत ह्या प्रोटेस्टाचेर कितें करपाचें ती बसपाची वो उठपाचें हें कॉल तर तेणी आजून पासून घेतलेलें ना पूण तेणी सांगलां मिडियाक ती जेन्ना कॉल घेतली तेन्ना सांगतली म्हणून पूण तेंची तयारी आहा आतां हायकोर्टान वचपाक इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मानेल वाज सायन ऑफ करता.